Daar's. It's Friday. Hello Namibia and the rest of the world. Infostream Namibia is lekker om julle by ons te hê. Ja, baie dankie. En baie welkom by 'n regtig koue. Koeler. Nee, is koud. Is koud. Dis nie koel nie, dis koud. Klaar. Jy weet, kan dit voel. Kan dit voel op my lyf. Ek het maar moeilik opgestaan. Vir een of ander rede is my heupe seer. My hips are sore, broken. Ja nee, ek moet vir jou sê alles raak as dit koud raak. Ja. En daai seisoen verander. Ja. Dan kom al die ou pyne en skete uit. En dit die gewrigte en die skouers en die knieë en alles van We just old cantankerous people. Ek dink 'n mens se kop speel ook saam met jou want dit was mos nou lekker soort van weer lekker koue draft biere, bikinis, sonskyn, visvang en lekker braai stories. En dan ewe skielik as jy die koue, hey, wow. Stop die braai stories. Dis reg. Die res kan bly wintertyd. Ja, nou It's wintertyd. time for winter. Ja. Winter is coming. Ek dink dan begin ou so brein so reverse gaan. Maar maak nie saak nie. Hallo almal. Baie welkom. Ons het nie 'n ander bank nie. Hierdie is ons braaibank. Ja. Hierdie is ons braaibank en daar's ons geliefde Chef Terry agter ons. Daar's hy. Hy het gesê, "Man, ek is beskikbaar." Terwyl almal van julle vakansie hou lekker in die bed lê en na ons kyk vanoggend. Is baie lief vir julle en Chef Terry is weer besig om hierdie ding op te kook. Op te stook, op te braai. Ons gaan hy gaan nou vir ons kom vertel wat dit is en ons gaan 'n bietjie praat oor heerlike souse. Soveel so dat jou vingers kan afvreet. En dan gaan ons bietjie wyn gesels. Jy weet, dit is Thea en Hansie se anniversary. Ek het so gehoor ons het dan vir Hansie al Thea. Ja. Ons het al vir Hansie dan geluk gesê. Hy is by ons al hy kuier al hier by ons. Ja, so baie geluk namens Happy Annie. Ja, en namens die feeskomitee baie sukses vir julle. Wat voor lê. Goed. Dis dit. So meneer Hannes Kaufeee het vanoggend met 'n briljante idee voor 'n dag gekom. Ja. Ek dink dit moet meer daar koud wees. Okay. En die idee is dat ons gaan begin met op ons Food Fridays gaan ons nou begin met 'n wynproereeks. Yes. Ons kos doen met food and wine pairing. Yeah, especially now that it is winter, I brought the idea to Dirk and asked him what he might think if we, on Food Fridays, do a red wine tasting, a red wine review tasting kind of thing. And he said he thinks that is a brilliant idea. So ek eerlikwaar ek dink dit was my net it just made sense. Right. En ek dink ons is nou op Food Fridays bietjie uitgebier. Yeah, until the summer comes. But then in summer we can do it with white wine. We're probably going to go through now the Cabernets, the Merlots, and we are not ek kan nou eerlik wees, ons is nie wynkenners ons twee. Glad. Maar ons het natuurlik nou ons gunsteling gas op 'n Vrydag, Chef Terry. And he knows a little bit more about what kind of wines go with what kind of foods. Ja. Kaffee ek so bly sê dit want die ding is 'n mens kan partykeer daar's al baie wat ons kan leer en baie kere stap ek in en gaan koop ek net maar van 'n whiskietjie of wat ook al. Ja. Of jy weet al sulke tipe van goedjies. En dan sien ek hierdie pragtige wyne en ek sien hierdie pragtige labels en dan begin ek so lees op die name en dan kom daar 'n klomp kanonskote deur wat ek niks van verstaan. Jy weet. Daar's ek weet nie Sauvignon, Cabernet Sauvignon, ja, Merlot. Ja, Merlot ken. Merlot. Ja. En dan spier. Ek like die spier een, dit laat my goed voel. Ja. En dan uitkyk. Ek kyk uit vir nog. Ja. Uitkyk is vir my lekker een. Uitkyk, en dan kanonkop. En dan kan u dit is vroegoggende, dis ek opstaan. Dis kanonkop. En dan die een wat ek vrees. Maar ek dink mense sal dit maar moet koop is aan die einde van die maand alles verlore. Alles verlore, dis. So jy sien, dit maak vir my sin dat ons Vrydag 'n bietjie wyn kyk proe. Jy weet. So ons gaan hy liedjie 'n sakkie droë bokkoms en oor die ander. Hoekom is dit altyd klein bietjie wyn? Ja, klein bietjie wyn. Want jy weet wat gebeur as jy 'n papsak syp. Ja. En dan die ander ene is as jy die volgende oggend wakker word en jy het 'n verskriklike hoofpyn en dan soek jy 'n wyn met die naam van Nooit Gedag. Ek het nooit gedag dat ek vanoggend so gaan voel. Ja.
So ek dink ons gaan baie leer van wyn, hè? Het jy al die is jy 'n drawer? 'n drawer. Een van hierdie mense wat so draf, jy hardloop so. Jy weet so om die blok en so. Nou in die nagte wat dit so koud is en ek word wakker hier 2:30 en ek weet ek moet gaan, dan draf ek gou. Draf Okay. ek weer terug weer toe, ja. Because the wine we are tasting today is a Cabernet Sauvignon Merlot Okay. by So is 'n Two versnit. Oceans. And if I see the word Two Oceans, dan dink ek altyd dis mos hy Two Oceans in Cape Town that they run around. Remember? Kan wees Two Oceans Or is it a bicycle race? Dit kan albei wees. Aha, okay. Maar Something like ek that. het ook dit gehoor eendag, jy weet, dat hulle praat van hierdie wyne as 'n versnit. Nou wat 'n versnit beteken, dit sal julle daar buite vir ons dalk kom vertel. En ek dink ons kan vir Vadersdag kan ons 'n lekker kompetisie hê wat gaan oor wyne. Yes. Oor wyne en ons het lekker pryse. Ja. Alreeds vir Vadersdag aan die opline. Chef Terry is die eerste een wat gesê het ek gaan iets vir Vadersdag gee wat baie spesiaal is. Hy kan dalk al vandag daaroor praat, maar ek dink met Vadersdag gaan ons ietsie maak oor Kaufeee se idee van wyne. So wat ons eintlik nou doen is ons gee vir julle voor die tyd so 'n bietjie van 'n heads up. Ja. Ons het nog nie besluit wat nie. No. Maar Duitse Vadersdag was gister. Was by the gister way. geweest, ja. We're talking about English Father's Day. For those of you who don't know, English Father's Day is always the third Sunday. Is it die derde Sondag Tweede of die derde? Daar is Sondag in Juni? in Junie. Something like that. Which will then make it the, let's have a look here quickly. It'll make it the 18th of June. Ja. Okay. Dan is Engelse Vadersdag. Daar sê ja, so dis ook nou een van die dae. Ja. Dis nog 'n lekker dag in terme van ons kuier, boonbehalwe dat Chef Terry daar vir ons iets weer gaan maak en dit klink altyd soos dis nog 'n broodjie, maar dit is nie net nog 'n broodjie nie. Ja. En ek is so bly party van julle gaan probeer die kosse. Ja. Maar voordat ons nou ek het 'n spesiale bydrae wat ek vir julle gaan speel vandag. En dis deur een van ons baie loyale kykers ingestuur. En ek dog toe nou wat 'n vet op WhatsApp. En hy sê hy trek haar weg en hy sê kyk ek het hom nou by Infostream geleer, maar ek gaan dit nie weer vertel nie. Ons gaan die videoetjie speel en dan aan die einde van die dag dan sê vir Chef Terry baie dankie vir dit wat hy geleer het. So die lang en die kort storie is dat ons kan tog van mekaar leer. Die ander ding waarvan ons praat as dit by leer kom, ons wag natuurlik nog vir die foto's van die Rough and Tough. Ja. Ek het 'n paar video's gekry. Die een was die optog by Omarura, liewe ouers, daar was karre en ou karre en costumes. Dit het gelyk soos 'n karnaval van 'n ander soort en ek dink dit is. Ek dink dit is die Rough and Tough karnaval. Ja. Regtig Kaufeee, dit Because is it's really, I think the Rough and Tough rally in Namibia is just growing year on year. ons is daar. on year Volgende jaar on is ons year. daar. And we as Infostream, we will be there next year. We're talking to Flippy already. And yeah. Ons sal 'n bietjie uit van miskien wat we gaan. Dan 'n ander ding wat ons Woensdag gaan tackle, maar dis 'n ding wat Hansie begin het. Hansie wat daar bo sit. Ja. Hansie kyk nie vir ons nie, maar Hansie het 'n ding begin en hy het dit genoem Back to Basics. Dit gaan vir motorfietsryers. Yeah. Nou nie iets spesifiek nie. En hy het net gesê manne moet partykeer ook net bietjie terug na die natuur toe. Net plain. Jy Okay. weet niks opgesmik nie. Niks buitengewoon nie. Dis amper soos hierdie logo wat ons hier het, vat dit soos 'n Vrydag. Right. Vat dit soos 'n man. En die ding word genoem Back to Basics wat dis 'n klomp manne wat bymekaar kom en hulle reël dit en dan spring hulle hier op hulle eysterperde en dan ry hulle 'n roete. Yes. En soos wat Brent Antonius dit vir ons verduidelik het, dan is dit regtig waar Back to Basics. 'n soort van wat From jy what I understand, we can have an interview one day with Maar Hansie Woensdag, and Brent. Woensdag. Oh, is Hansie manne coming kom on? nie net een nie, ons het 'n paar manne Wow. wat Woensdag kom kuier. Cool. Wat gaan deelneem. And apparently it goes like this: you're only allowed to take what fits onto the motorbike. Korrek. Ja. And that's that. Ja. Dat Kaufeee, sluit jou slaapsakke, jou kussen. Ja, okay, seker nie petrol nie. beter. Jy kan kyk as jy hom kan oprol en jy kan hom pak, that's it. Because then motorcycling then somehow becomes a little bit more interesting in the sense that jy moet nou regtig uitwerk in jou kop wat jy alles moet saamvat en
kan saamvat en inpak en so that you actually make it. Because if you then were to drive, let's say, the back to basics circle, if you like, or the circuit, Ja. anders gaan jy dit mos dan nie maak nie. Jy is heeltemal reg. En ek het gevra vir die ouens op WhatsApp dat hulle vir ons foto's stuur van verlede jaar sinne. Dat ons vir julle kan wys voor die tyd, miskien voor Woensdag, hoe daai motorfietsse gelyk het wat hulle gepak het. In die volgende een is nou oor 2-3 weke en ek het gedink dis 'n lekker tyd toe Brenda oor gesels dat ons die ouens hier kry. En praat bietjie oor die geesdrif en die moed wat jy nodig het om so iets te tackle. Maar dan aan die ander kant gaan dit ook hier bietjie meer oor die siege. Die siege van die man, hoekom sy so iets wil doen, die kameraderie, die uithou vermoë, die uitdaging. Maar dis Woensdag. Ons gesels Woensdag daaroor in ons motoring program, so moet dit nie mis nie. Ja. Kom ons sê eers kyk almal wat hallo sê. Almal wat hierso op is. André van Sail, hy is ook op die show vanoggend. Good morning, André. We would actually like to have you here with us. Ja. Rousseau Hill is ook op die show. Hallo Rousseau, ons verlang jou natuurlik baie. Jy moet terugkom. Hy sê students begin by tassies, dan begin hulle saam geld sit en begin by pinotage. Ja. Pinotage. Benotig. Right? En die pinkie begin in die lug gehou word met elke sluk later kry hulle kultuur en begin melou drink, net 'n ou studentegroep. Drink studente eintlik nog wyn? Ek dink so. My dogter was student by in Stellenbosch Ja. en sy is nou deel van 'n wynplaas. Okay. Sy en haar vriend. Wat En is hulle is drink wyn. Wat is dit is die maties en die Koffsies. wie? Koffsies. Wie is Koffsies? Vrystaat. Is dit Vrystaat? Ja, Bloemfontein Universiteit is Koffsies. Wag, nou daar was nog 'n ander een. Dit is die maties en dan I just can't say. Aitjies. Aitjies, ja. Ja. Maar die Wat soek jy na die as hulle rugby speel te mekaar. O, daar's 'n hele klomp. Jy die Shimlas. Jy het 'n klomp ouens wat uitdraf. Dan Boegoeberg. Boegoeberg se dam is heeltemal 'n ander lekker. Regtig? Ja. Maar kyk Dis die daar ons wat die maties wat die maties, ja, na Die- 9 die- maande lam. die lang slange vang. Ja. Ons is besig Daar's 'n sang in. Ja, ek weet nie ons kan Boegoeberg se dam is 'n baie lekker dam. Dis Dis daar waar die maties die met lang 9 maande lam. Okay, ons gaan Hier vandaan tot Kaapstad lê al die maties. in die slaapsak. Ons sal julle kan my hele liedjies vir ons stuur. Ons gaan lekker saam kyk. Maar wat sê die mense? Okay, so Ja, okay. Rousseau het ek gesê is op hierso spesiale groet aan Chef Terry. Ja. Piet Spies sê môre Chef Terry daar in die agtergrond. Ja, hy's baie besig. Hy sê ook môre. Ek dink ons moet eintlik vir Chef Terry dalk so lank 'n glasie wyn. Ek dink so. Gooi, want Wat ek sê ons mooie Karen vir ons? Karen sê ha, eysterheup is ook seer. Het Karen 'n heupvervanging gehad? Ek weet nie. Sy's 'n eystervrou gewees Right. op skool. Right. So dit kan wees dat sy net anders aan mekaar gesit is as die ander mense. Okay. So Karen kom met spare parts. Ja, ons het juis 'n Global Parts sit ons 'n nuwe ad vir volgende week Woensdag. Miskien moet jy daarna kyk, Karen. Ek wil ook vir jou vertel het ons praat van die back to basics Right. ding wat ons nou gaan gesels op Woensdag. Ons moet laat Piet bietjie eendag op die show kom of hy moet vir ons 'n videoetjie stuur. Okay. Hy kan dit maak. My suster kan dit maak. Sy seun Henny kan dit maak. Okay. Kyk, hy en sy seun is so. Hulle twee eystermanne hulle self. Ja. Ry saam motorfiets, kuier saam. Okay. Maar hulle het op 'n stadium met hy en 'n pel het hulle met dis gewone fietsse, Okay. maar het so klein enjinkie in. Ja. So klein dink ek two-stroke enjinkie. Ja. Wat jy vassit op die frame en dan gaan aan die ketting toe. Okay. Het hulle met daai goedjies van Bloemfontein af Weskus toe gery. Maar daai fietsse met die enjinkie sit. Okay. Hy moet dit vir ons vertel en foto stuur. As jy nog het, Piet, stuur vir ons sal dit graag deel. Ja. Right, so who we have here, we've got one of our favorite waiters here at Nico's Pub and Grill. Dokter, jy is een van ons favorite waiters. Nico's dokter. Ja, sy naam is Dokter en hier kom dit nou. It is Doctor's birthday today.
Huh? It's my birthday. It's your birthday today. Happy birthday, doctor. Thank you very how much. old are you, Mr. Doc? Kaufeee. I'm 31 today. 31 years 31 old. years old. Big round of applause Thank you to very Doc. much. En Maar- dokter, baie dankie dat jy altyd so mooi na ons kyk hier so by Nikos. Altyd meneer. Nee. Daar een van jou ander Waardeer dit. een van jou ander kollegas het ook verjaar verlede week. Gister was die verjaarsdag. Is dit? Ja, Wow. en Wie was môre dit? is nog weer met ander kollegas verjaarsdag. Okay, maar ons julle moet verjaar ons almal moet dieselfde hulle geluk sê soos want julle bedien vir julle help ons dan. Yes. Dok baie duisende dankie hoor. Ja. Dis goed. So, dankie schön, Doc. Dankie. Terry, kom maak 'n draai. Chef Terry, kom praat eers bietjie met ons oor rooiwyn. Ja. Veral die Cabernet Sauvignon Merlot versnit. Kom vertel bietjie vir ja, en welkom. Ons het al welkom gesê maar daar's dankie vir ons bietjie meer verduidelik. All right, Oor this is die a rooi. 2022. Yeah, Cabernet Sauvignon and a Merlot blend. Okay, Which is your Cabernet Sauvignons are your drier variety. right. It's a heavier wine. So if you're starting out with red wines, it's not the one to start out with. You would start with a Shiraz or a Pinotage or Okay, and then a Merlot, and you'd work your way up towards a Cabernet Sauvignon. And blending it with the Merlot cuts through that dryness a little bit. And they're two very good cultivars that complement each other. Right. So, a very nice blend. And especially for the dish that we're having for today. So Yeah. what it does is it actually it's got a bit of sweetness, it's got a bit of fruitiness to it, and it's got body, enough body to actually taste the wine through the spices in the dish. So that's what's interesting about this type of blend. Yeah, so, when it comes to food and make it red wine as we're doing it today, should you first start eating and then drink the wine, or should you first drink the wine and then start eating? It's entirely up to you. Ah, okay, But what I found is if I taste the wine first, right. I'll taste the wine and I'll see, I'll look at the smell of it, the bouquet as we call it, the aromas. Then you taste it and you feel that the different, you feel it in the different parts of your mouth. So you get an all-round feeling Okay, and taste of it. And then if you'll say, oh, maybe this is too dry, or there's too much tannin. But then if you've paired it with a specific dish, when you taste the food and then you taste the wine, they complement each other. And with spicy food, you need a heavier wine, aha, something Yeah, that can I carry the get it. flavors through the Yeah. dish that you're eating. right. Dis interessant Kaffie. Nee, hulle sê net met die Cabernet Sauvignon, die Merlot. It's good with roast beef, char grilled veggies, mushroom risotto en cheeses. Yes. So dis baie interessant. Maar ons gaan nog by die regte manier van proe en so meer moet ons nog uitkom want dis 'n science. Dis eintlik 'n episode heeltemal op sy eie. Vandat jy hom oopmaak totdat jy hom skink. Wat is beter, 'n skroefprop of 'n kurkprop? Hoekom het dit verander na watter wyn nou die langste? Maar in hierdie geval Terry sê jy die keuse van Kaufee gaan lekker met wat ons vandag gaan maak. Yeah. Then what's also nice about, these days you've got the screw cap. The screw cap is your enthusiasts and your diehards that have been drinking wine for years and years and years aren't very impressed with the screw top. Yeah. They want that cork. They want to be able to remove the cork from the bottle. And that whole sound. Yes, and, and then they smell the cork to make sure that it hasn't it hasn't corked. Ja, when- suur geraak. Yeah. But a screw cap is much safer because there is no risk of a bottle of wine corking. Okay, ek hoor wat jy sê. I get Okay. it. Right. And these days, most of our wines are actually made to be drunk now. In the 60s, 70s, 80s, 90s, Yes. they produced wine, especially the red wines. The red wines you should keep for 10 or more years before you opened it. Okay. But nowadays the wines are produced for them. The market has changed. Yeah, So yeah. wines are produced to be consumed straight away, Ja. which is Yes. and that's another reason why the screw cap is more convenient.
Ek het al baie gewonder of die warmer klimaat van Suid-Afrika teenoor van die ander lande of dit bydra tot die afkoelingsproses, die bottel van en dan die gebruik. Jy weet, want ek het al weet van baie mense en ek het dit al self probeer. Waar mense wyn in die yskas sit. Right. Onder andere rooiwyn ook en ek weet dat tradisioneel sê die ouens moenie rooiwyn in 'n yskas moet dit nie afkoel nie. Maar dan dink ek by myself weer my wie ek het vir die ding betaal en hy proef my ek praat nie van maak hom yskoud nie. Ek sê koel hom bietjie af. Sit hom in die yskas voor die maaltyd vir 'n uur of so en dan That's right, gebruik hom because- dan. Nowadays, you can buy wine fridges, Ja. and you set it at Yes. red wine should be drunk around 17, 18 degrees. Ja, okay. And that's room temperature in Europe and overseas. Right. We're much warmer. We're much hotter. 34 degrees. 34 degrees. Yeah. So if you drink red wine at room temperature here, it's not going to taste the way it Yes. should Ah, taste. ek Yes. verstaan wat jy So sê. if you put it in the fridge for an hour or so, just to drop that temperature by 10 or so degrees, Sure. you'll have a completely different taste. So, yeah, it is advisable to put your red wine in the fridge. Dit 'n bietjie laat hy net so 'n bietjie afkoel. Yeah, just to bring it down to the proper drinking temperature. Kaufeee, Yes. ek het nou nog 'n vraag vir jou. Ek gaan of 'n voorstel. Ek gaan nie nou die wyn drink nie. Okay. Ek dink ons moet die Onderberg gou gemaak maak. Okay. En dan wanneer die kossies kom, Then ons maak when the food comes, then we tackle ons the maak wine. die Onderberg maak. Ja. En dan wat ons dan doen is dan kyk ons na die pragtige bydrae van Vincent Right. en dan kyk ons nog na wie saam gesels. Yes. En dan kan ons ons kan nou 'n bietjie praat oor die koerante. Ons het I nog just love my job. I just love my job. Goed. Ons gaan gou die ouetjie. Thank you for inviting me. Oh, thanks, Terry, for being here today. Hulle sê die Tikkie het ook gesê eergister. Hy sê as jy hierdie goed gaan eintlik saam met kos. Hy sê maar as jy wil drink van die ander goed, moenie die drink. Die gaan eintlik saam met kos. So. Hierdie dag gaan hy baie dankie koffie dag gaan. Ja, Jy die gaan gaan lekker dag. Dis 'n drankie met 'n Party- klankie. Party van julle het 'n vakansiedag, party van julle lê lekker. Okay, Jok Doevenaar gesê vanoggend vir my. En hy is so gaaf, hy het vir ons die vleisies het hy gegee vir vandag. En hy gesels so lekker, hy wil eintlik nie loop nie. En hy sê toe nou maar hoe laat is julle nou op die lug? Ek sê vir hom nee, ons is gewoonlik 10:00. En hy lag so hy sê maar ek gaan dit in elk geval nie mis nie, want ek weet presies wanneer julle op is. Dan gaan ek kyk vir julle. So ek wil hom net vir Jok sê baie dankie dat hy dit gedoen het. Jok, hierdie is op jou terwyl jy vir ons kyk ook vanoggend. Nou goed, soos beloof, kom ons kyk gou na die potjie bydra. Dis eintlik Vincent van Rooyen wat sê dankie vir wat hy geleer het by Infostream en veral vir Chef Terry. So kom ons kyk gou daarna. Dirkas, kom ek wys net gou vir jou nê. Hoe belangrik Infostream Namibia is, nê. In die verlede het ek nou al hierdie kole, sien jy hierdie kole, daai een en daai. Kom ons noem hulle Vincent, Guillaume en Tian, nê. En ek sê daai kole sit nou onder die pot ingedruk het. Vir Vincent, vir Guillaume, vir Tian onder die pot ingedruk het. En dan het ek nou vanaand die pot bymekaar gemaak, dan sy helfte vasgebrand. Maar toe kyk ek mos nou Infostream en Infostream wys toe vir my maar jy gebruik die pote as die parameters van die kole nie. So nou lê Vincent, Tian en Guillaume buite die pote en die pot kook binne lieflik, geen aanbrandsels nie, baie lekker, ewen geskik vir die nuwe koning van Engeland en sy vrou en daai rooi kopkind. Hulle sal hom lekker eet hierso. So ek wou net gesê het, dankie Infostream, hoor. Bye bye, dankie Chef Terry vir jou raad, hoor. Bye. Nou daar's hy terug. Daar's hy terug. Dankie Chef Terry. Dankie Infostream. Ja, dis lekker. Ons het nou al 'n paar sulke terugvoere gekry en ouens wat foto's stuur dat hulle dit probeer het en dis presies waaroor die program gaan. Is lekker kuier, lekker gesels en dan gaan probeer jy dit. Veral die kosse wat Chef Terry maak wat baie vinnig is, jy weet. Yeah, and today is another quick Ja. quick recipe. Yes. Ja. So ons Really gaan quick and simple.
Ons gaan jou loslaat dat jy aangaan met die kossies. Ons gaan gou kyk. Just Lisa? before you leave, you won't believe this. My better half, Zelly, she made duck l'orange yesterday. Very nice. And she did a fantastic job. She did the whole stock thing and the whole 9 yards. So we had a fantastic, what do you call it? Grilled duck. If that's Well, that's fantastic. yes. Let's try it with kumquats next time. Whoa, oranges, use you kumquats come in the quite. sauce. There, well, there's Zelly. There you have it. So we've Fantastic. got to go and do that duck again. Ek het 'n dak al 'n flop gehad. Is it when you try to duck under the table? Nee, ek het besluit ek gaan 'n fantastiese hoeder maak en hom voorberei en hy is gespice en gealles en ek het vir my dierbare vrou gesê sit agteroor, hier word alles gereël vandag. En toe 'n uur en 'n half later toe ek by my vuur kom toe sy mors dood. I En get al it. wat ek vir julle kan sê by die huis vir al vir julle vrouens belê in 'n airfryer. Right. Toe gaan daai dak al 'n flop, my hoender patat plop. Toe gaan hy airfryer toe. En liefste Mona besluit toe nie, maar sy gaan die airfryer opstart. Wat blykbaar baie vinnig is. Want dit was net tjoep tjap tjoep. Sit rustig. Kom ons drink nog ietsie. En toe ek weer gaan kyk by daai airfryer. Daai goed is DeLonghi. Yeah. Toe ek vir jou eendag sê, toe ek daai ding se deksel oopmaak. Toe kom daai reuk en daai geure kom toe uit. En daai kyk hoe water in my mond, toe's daai hoender goudbruin. So ek het begin dink hierdie kom ek treat vir mamma. Jy weet, met 'n ietsie op die vuur. DeLonghi en daai airfryers is briljant. Kom ek sê iets vir julle. Ja. Ons het nou die dag 'n braai gedoen. Ja. Toe hardloop ons uit kolle uit. Ja. Okay. Halfpad deur Die braai ja. die braaibroodjies Ja. maak. O ja. En daar was so 3 oor. Wat nog Moes koud was. Wat toe sit ons hulle in die airfryer. Ja, dan sien jy. Toe het hulle ons het hulle uitgehaal. Hulle was van die lekkerste Braaibroodjies vir ooit. ons. So Ja. jy kan tot 'n braaibroodjie in 'n airfryer maak. My mom used to make soup in an air fryer. Ja, nee, jy kan enigiets in hom. Jy kan bak in hom. Jy kan make koek bak. bread in it. You Jy kan can koek bak. cook your steak in it. Yeah. And you know where this whole air frying actually originates Nee, ek from? het It nie- comes from nie- India. Ek het net okay. It originates out of India because in India they needed a kind of a device in the kitchen where they could prepare everything with Ja, without them having to purchase and buy. Polyprop nou. I mean, dat kom eintlik en ek bedoel dit nou met respek, mense that couldn't afford big kitchen appliances such as stoves And and space stuff as well. and Spaces, space and of course space. Maar is dit die Chef Terry, is dit die houers wat 'n mens sien, dit lyk soos bamboeshouers wat hulle so op mekaar pak. Is dit 'n steamer? That's a steamer. yeah. Okay. You put that over a pot of boiling water. Ja. Right. And then you can pack different ingredients in different baskets. Like the Okay. old pressure cooker had its different level Yes. baskets. And then there's also a way that you kind of put it, like for example, the rice I think comes at the bottom and the veggies in another one Yes, on top then and a each certain thing- structure. Each ingredient flavors the Maar- one below it by. Maar ek wil nou dipping eers terugkom na Kaufeee se Indiese airfryers. Hoe het hulle gelyk? It's basically a glass pot, if you Yeah. like. And then the lid had a fan. And in that fan system was like a type of, amper soos 'n heater, like a heating thing. Okay. And then it basically blows the air in it. We've got one of those at home. Okay. We've also got a modern air fryer, but we've got the, Ja, got the old one ja. as well. Right. Die airfryer, die ding wat interessant is vir my is dat jy met boonbehalwe die verskillende verstellings het ek nou gisteraand weer een van my lieflingsgeregte geëet. En dit is 'n aardappel, maar klein aardappeltjies in die airfryer waar die buitekant amper bietjie crispy is en die binnekant van die aardappel is heerlik sag. Ja. Blykbaar volgens die mense wat weet, dit's nie ek nie, is airfryers se die kookproses en die kosmaakproses is baie gesond. Yes. It is, and the main purpose of people investing in air fryers Ja. is
it's cheaper Yeah. to run, Right. because you're not running it for so long. It's compact, it's small, so you are using you're cooking in a faster time because the chamber that it cooks in Okay. is smaller. Right. And it's got a fan, so it circulates that heat. Yes. Whereas Yes. if you had to cook the same product in an oven, you Yeah. first have to heat the oven up to temperature. Okay. That takes 20 minutes. Yeah. Then you put your product in. It takes, say, a roast chicken. It can take between an hour to an hour and a half in a normal oven, where so my it roast takes chicken 45 2 minutes ure en dis ek in an air fryer. Yeah, I see. Kaffee, weet jy wat die amazing ding is van die air fryers, van die ander, hulle wissel nou grootte die one en so meer. Maar party van het soos 'n spatula binne Yeah. wat draai. Dit draai onder op die bodem. Okay. En so niks kan aanbrand nie. Sê byvoorbeeld jy wil nou lekker veggies maak, so wat Yes. jy sê char grilled veggies. En dan kan jy my so stel dat jy eintlik regtig char grilled veggies het, maar dit brand nie vas nie want hierdie spatula beweeg die hele tyd onder Yes. en dit draai stadig draai dit jou veggies vir jou. Okay. Well, there we have it. Maar ek het nou nog 'n ander probleem waarmee ek sit vandag. Yep. Kan ons nie maar 'n stukkie van die wyn vat? I've been looking at this and saying, do we really have... By the way, but we've got to tell all of you, what is the dish today, by the way? Daar's 'n koffie, gee vir koffie sy wyn. Koffie, daar's jou wyn. Terry, daar's joune. En dan Vat jy net? okay, daar's dit. Wat jy Nee, kom ons dit is mos food And Friday. then we have to Help my do help. this with red wine. By the way, we need As soon as to you swirl it, so we that need- you see the viscosity. we need to do a rating. Okay, because next week we're going to do another red wine. Okay? So this is the Two Oceans Cabernet Sauvignon Merlot, which Chef Terry says is a little bit more spicy than what it should be before we Met need die to Merlot build se- this up, isn't it? Terry, die residue wat jy hier sien, dit loop af, dit lyk of dit dikker is. Is dit die suikergehalte van die It's the wyn? viscosity, it's the density of the wine. Okay. So if you red wines have quite a bit more viscosity than other wines. Okay. So when you swirl your glass and you see that it takes a while for it To run down. down, Ja. then it shows that it's got good viscosity, it's got good color, good More oily. yeah, Yeah. and then Maar ons het vir tasting purposes is die glase nou te vol. hulle is 'n big Yeah, I unfortunately I poured it without following the right And I'm etiquette. just- I'll and get I'm my so- hiding I'm after the show. I'm so happy you did. Oh, should it come to about there? where the glass starts to bulge. Right. That's where you pour red I wine. apologize. No problem. Nee, weet jy You hoekom can get 4 glasses out of one bottle. Wow, daar leer ek weer iets. Ja, maar weet jy hoekom sê ek dankie jy het dit so geskik? Want ek is nou lus vir 'n bietjie rooi wyn. So cheers. Ons Cheers, sal nog everyone. ons sal nou kom little baby steps. So we need to rate the wine so that we've got a measuring on a scale of 1 to 10, this particular wine we should rate it 5. So that we've got a beginning point of where to rate all the other wines in the future. This is a it's a very soft wine for a 2022 Yes. vintage. It's actually quite soft. It's mellow, Yes. and you can feel a little bit of the tannins, that chalky sort of feeling in your mouth and on your tongue and around your teeth, and that's the tannins. Right. Okay, if you drink tea without milk and sugar, you get the Yes. same effect. Okay. You can taste the tannin in the tea. And red wine has tannins, and the older the wine gets, the softer the tannins become. Okay. So if you're cooking with wine, it's always good to reduce the wine first before adding the other ingredients, because then you remove the tannins. Jy bedoel in How do you die mean pot. reduce the wine? Ja, How do dis you wat ek nou reduce the graag wine? wil You weet. can Ja. either do it in a pot on Ja. separate, Okay. or once you've braised your meat and your onions and things, Yes. you take them out, you add your wine, and you cook it down by half. So you halve the volume, you're removing the tannins, Yes. you are removing the alcohol, but you're concentrating the flavor. So when you add your other ingredients, you don't get that heavy wine, that raw wine flavor in the dish. You're getting the complexity of the wine. You see, Zelly, we've been doing it wrong all the time. Oh, man. Weet julle Do you charge for these courses? ek dink daar's baie Is that a van trick ons question? koffie, ek dink daar's baie van ons vroue kykers
wat ons ook kan na verwys is Cabernet Sauvignon Merlot Ja. of Two Oceans. Weet jy hoekom? Yes. Because it's medium bodied. Oh, I see. Okay, yes. dis so It's a en dis medium body. heerlik op die tong, is heerlik op die And Abby from Fern Funeral Solutions, she's also More Abby. online with us this morning. She says Two Oceans Blend is an easing drinking wine. Oh, perfect. And you are Heeltemal. absolutely right. If you taste this, it kind of, I don't want to compare it to anything else, but it's like smooth. This wine is, so on a scale of 1 to 10, what are we going to rank Kom, ek this wil net- one? This is definitely a 4 or a 5. A 4, shall we make it 4.5? We'll give it a 4.5. Gaan jy ek sal volstaan, maar ek wil net vir Right. julle sê hoe hierdie hoe proe dit vir my. Hierdie proe vir my soos nog Right, right. nog baie hiervan. Dis nee baie lekker. Ek stem saam. Ek sou sê 4 So 4.5. we've included Two Oceans wines here now. Yeah, And, as we speak, Two Oceans, thank you very much. This is a fantastic wine. We're sitting in Namibia, in Windhoek. We've now just tagged you, and we're giving it a rating of Ons kan 4.5. Yeah. There we go. Ek dink so en ek stem daarmee saam want daar's vir my so in die nadat jy hom geproe het. Right. Is daar so Fruitiness. ja, fruitiness is daar. Yes. Maar jy het nog steeds daai chalky, daai bietjie droog agterna. But it doesn't suck your teeth Nee, in. nee, So glad nie, glad. That's what's really nice about it. Ja. And it's going to go very well with the Prego roll. That's what I wanted dit to is- do. Jy wil dit- What are we having today, What are we by having the way? We're having a Prego roll. So Right. Prego roll. Prego rolls, it's a type of sandwich that it's of Portuguese origin. Yeah. Extremely popular in Natal, Ja. Durban, and Mozambique. Okay. Mozambique was an old Portuguese colony. So it's basically it's a Portuguese roll that is filled with it can be steak, it can be chicken, it can be vegetables like brinjals are very good, Okay. that have been either pan fried or fried, but that are marinated in a peri-peri sauce. Okay. And the Durban recipe is we add butter to the pan, we add the peri-peri sauce, we put the steaks in, we braai them we actually cook them in that sauce, and then the bun is dipped into the pan. Ah, So it okay, puts some of laat 'n that bietjie sauce on the opsuig bun, van dit. Ja. and then the steak goes in the middle, Yes. and it's served with chips. Oh. But it can be, like I said, it can be chicken, and it can be vegetables if you want, or even fish. But it's a Portuguese sandwich at the end of the day, a luxurious. Luxurious. Ja. The peri-peri sauce has got garlic and lemon and peri-peri, a bit of olive oil, some black pepper, a bit of salt, Right. and all of these, it's some add tomato to the peri-peri sauce and fry the tomatoes in it. You can even add onions if you want, but a really good quality peri-peri sauce, bit of butter, bit of lemon juice, good quality steak, and we've got fantastic steak today. So thank you. Dankie Jok. Thank you, Jok. Baie dankie Jok. Yes. Baie dankie ons kan And, nou weer vir jou dankie sê Jok doen vandag. Yeah, today we're doing it with game, so Ja. it just shows the game steak. versatility of this dish. But it's a Verouderde game steak. Aged well game steak. Baie what's- dankie Jok vir jou. what's lovely is it's a bit cool today, but it's Yes. a perfect dish for a lunch, a light lunch, on a coolish day. Yeah. It's also a fantastic summer dish, because a lot of people. I prefer curries and spicy food in winter. It's for me. It's heartwarming. Dit is nie. it's En 'n rooi really- wyntjie. Yeah. It's a fantasy. So it's going to go extremely well with this wine. So I'm going to leave you two gents to it, and I'm going to get back to Ja. because my mouth's now watering. Jy het ons nou honger gepraat. Ons sien jou nou terug. Ons is nou terug gee ons net so een oomblik.
vat dit vir ons op Vrydag. Okay, daar gaan hy. Ons sê ook baie dankie vir Monique, gepraat van Monique, baie dankie vir Monique van Warta wat seker maak dat ons altyd op en top is hier op Infostream. Namibia is baie lekker om hierdie assosiasie te hê. Ons gepraat van Monique. Ons het ek en Kaufeee nou net besluit. Ons sal nog ons wintergear uitsorteer. Moet julle nie hoor. Ons het planne. We are busy getting there slowly but surely. Ons lyk soos straatkinders, maar ons sal dit uitsorteer. Kom ons kyk wie gesels saam vandag. Annelies Limberg sê vir ons Wat sê goeiemôre. sy? Sy sê net goeiemôre. Hallo Annelies, is lekker om jou op die show te doen. Piet sê pikke pampoenboere, okay. Heeltemal saam met jou want ek weet dit so half nie lekker. En dan Joep Nel vra, moet dit nie soetwyn wees nie. Nou Joep, ons weet presies waar jy op die oomblik is. Ja. Maybe you can sneak out and come visit us here and have a Ek te bring 'n paar mense saam. Oh, dis fine. Dis fine. Maar wat is soetwyn? Soetwyn is dit Ek weet nie daai ding maak jy Tassie. verskriklik dronk. Tassies is mos nou soetwyn. nee, maar is dit soetwyn? Ja. Terry, wat is soetwyn? Nee, Jerepico. Oh, Jerepico. Ja, Yes. Jerepico is soetwyn. Tassenberg is anders. Hello, Andre. We've got two chefs here now. Daar's hy we've got. nog, chef Come say hello. to everyone. Môre. Daar's kom kuier die ouens chef Andre. Hy is 'n geheimsinnige man. Yes. Hy kom gewoonlik hier met 'n donker bril in. Incognito. Ja. DJ G, hallo OG. Jy kan Môre, maar ook G. vir ons kom kuier hierso. Ja. Hy sê daai wyn was nou gegooi soos whisky. Ja, ek weet, dit was nou nie heeltemal hoe ek dit moes gedoen het, maar I'll try and finesse Nee, it. wat wil ek sê? Piet sê ek drink nie per bottel nie, dis te duur. Ek drink sommer dooswyn as die mampoer op is. Daar's sy jong Ja. so 'n winteraand met 'n dooswyn werk daarom vir my baie lekker. Oevermeer. Ooh. Of ja, is 'n klomp van hulle. Jy weet ek hou van Oevermeer, jy weet. Yes. Annelies sê sy moet werk ongelukkig. Annelies, iemand moet die ekonomie aan die gang hou. En dan sê Piet, sal Chef Terry se kos môre maak? Want hy sê die weer laat dit toe dat 'n pot boontjiesop gekook gaan word met moerbaie vleis in. Dit is nie maar eintlik net 'n potjie nie. Ek wonder of Vincent se potjie wat hy gisteraand gemaak het moerbaai Maar vleis. hy sê daai hoenderpot was fantasties. Is dit? Ja, Dankie en hy Vincent. sê dit. Dankie Vincent jy vir ons gebring het om te proe. It's all good in talking, but Food Friday moet jy dan 'n ou peseltjie bring om te proe, Vincent. My. Yes. Maar dankie Vincent, jy word nou amptelik. Vincent word nou amptelik ons bydraende joernalis as dit kom by potjiekosse en ander geregge, want ons sien hy kan 'n opname doen. Ons sien hy kan sy kameraatjie hanteer, jy moet hom net landscape draai volgende keer en sy kommentaar is perfek. Is net lank genoeg, is perfek. Dankie Wins, jy's aangestel as ons roving reporter on food. Ek weet ons kry nou die wêreldberoemde Prego rolls. Maar Ja. ek kan vir Doc vra as Doc hier net vir ons daar's 'n babbelaswors en 'n boerewors. En 'n boerewors, As dit dit net nader gebring kan word dan die van julle wat in Windhoek is kon kuier vir ons hierso by Nico's Pub and Grill. Dis 'n heerlike stil oggend. Die bier is koud, die wyn is lekker en dan wie weet dan kry jy nog 'n boerewors rolletjie Ja. ook nog hierso by ons. Ek wil net gou vir julle sê dat Jok vanoggend toe ek daar by hom was, toe sê hy want ek moes nou net die wildsvleisies gaan haal. Ja. Want die Prego rolls word gemaak met wildsvleis vandag. En toe staan ek daar toe gesels ek en Jok nou net oor duitjies en daadjies. Ons het eintlik oor honde gepraat. Oor die pragtige German Shepherds wat hy het, spierwit German Shepherds wat hy het. Yes. En ons kyk toe na die German Shepherds wat daar op die trap lê en hy vertel hoe lief is ek vir myne en hy vertel hoe lief is. Hy sê vir luister hier Dirkas. Maar julle het mos laas 'n babbelas worsie op die show gehad. Nou staan ek met die pakkie wildsvleis wat nou op die Prego roll gaan vandag. Toe sê hy vir my nee, wag, kom eers. Kom haal nog 'n rolletjie. Kom haal 'n rolletjie, maar dis nie net 'n boerewors. Ja. Maar daar was 'n rede hoekom hy dit gesê het. Boerewors is boerewors. Nee. Ken jy woordse, Maggie? Oh, yes. Woordse. Würze. Würze. Maggie spice. Woordse. Toe sê hy want ons boerewors gebruik woordse. Ja. En dis nie net sommer enige Maggie fondor nie. Dis weer as jy Andre sê Terry, julle ken dit. Woordse.
En toe sê hy, ek gaan vir julle die rolletjie gee en julle moet dit probeer. Want dit gebruik ons in ons boerewors. Right. En toe het hy nou daai rolletjie vir ons gegee. Ons gaan daai rolletjie gebruik. En dan gaan ons vir die van julle wat hier is, gaan ons dit proe. En dan kan ons vir ons kykers sê hoe dit proe. Kom ons kyk wie praat nog saam. Well, daar is 'n girl met die naam van Maggie Würtze. Ja, hallo Maggie Woordse. Okay, but Ek hoop jy proe we're so lekker referring so- to the spice Maggie. Maar ek hoop sy Maggie, lyk so lekker, want sy proe so lekker. but Maggie is something that you just, as jy 'n sop maak. Kom ons maak nou 'n doodnormale lensie sop of, Ja. of boontjie sop. Ja, ja, ja. Without Maggie, that soup just doesn't. Maggie has been in our family since I was a baby. Maggie was ook in ons familie, maar sy het oud geword toe sy oorlede. I knew Toe you is were iemand going to anders say. gekry. It's the red wine. What can I say? Nee. Maggie, weet jy wat, Kaufeee, toe Maggie Vondel uitgekom het ek al my groente, ek moes bietjie Maggie Vondel opsprinkel. Yes. Tot popcorn. Ek beloof jou popcorn gemaak, poppies. Popcorn en dan vat jy daai Maggie Vondel en jy sprinkel dit op. Yes. Toe later van tyd het hulle eers gekom met spices vir popcorn. Right. Maar kom ek beloof vir jou, jy kon aromat. Onthou jy aromat? Ja. Toe aromat Aromat. uitgekom. But and dan net ons moes. Then we had the years with aromat and all these monosodium glutamate is so bad for us. And what, there's been a study, it's apparently not that bad for No, us. it's not. Daar's klomp studies. Daar's ook 'n studie wat gedoen het en ek sê dit vir 'n feit. Ek het dit gelees. Nou die dag toe dink ek, jy weet wat is hulle sê altyd geen rook, geen drank is gesond nie. Punt. Alright. Punt. Yes. Klaar. Yes. Drink tee. Toe gaan kyk ek bietjie. Weet jy wat is werklik gesond? Hier kom dit wie nou. wat is werklik gesond? Yes. Is 'n glasie rooiwyn 'n dag. Yes. Dat hou die hart. Keeps it Bloeddruk going. en so meer. Chef Terry, kom ons praat, kyk wat gaan hier aan. So, Hier kom 'n ding. seeing that we don't have plates this morning, we'll use the courant. Ons gaan die koerante gebruik. Ja. We're going to need a few serviettes as well. Eh? Okay. Ons het kom daar Doc. Ja, daar kom Doc. Daar kom hy. kom dog. This looks absolutely delicious. Maar ek gaan ons moet nou eers hierdie glasies wegskuif Ja, en die en my wyn laptop ook so 'n bietjie wegskuif. en dan gaan Chef Terry vir ons hier Doc, tel. ons het die borde nodig Ons asseblief. kan hierdie. Ons kan dit ook die borde. wegskuif. Nou as hy in die borde kan jy vir ons bring. Dok, Chef Terry, nou moet ons hierso moet jy vir ons 'n soort van 'n darme introduction gee. So, thank you, Doc. Dankie So, Dok. what we've got here is we've got the Portuguese buns, Right. freshly baked this morning. Hoekom het jy Portuguese rolls verkies jy dit bo enige a ander rol? Portuguese- Because it's a Portuguese dish. Okay, so jy bedoel dit You is can maar use a brechin, you can use a French loaf, ja. you can use hot dog rolls, but you know, a nice crusty, soft, scented roll Yeah, is yeah. the best. Okay. So what we've got is we've got the roll, and then we've got the steak that's been marinated in the peri peri. Right. Tell us more about the sauce. This is a speciality made by yourself. This is, yes, my sauce. So Right. it's basically a blend of bird's eye chilies, olive oil, lemon juice, a little bit of vinegar, salt and pepper, some paprika, Okay. and that's it. Very cool. En dan het jy die vleisie. Hoe het jy die vleisie voorberei? I bride it on the brine, Okay. and then I melted some butter, added some of the sauce to the butter, and then popped the steaks from the brine into the hot pan of sauce, Okay. and let them simmer for a minute or for a minute, 30 seconds on each side, and pop them on the roll with a bit of extra sauce on top. Och. You can see there. Chef Terry, wys daai And wys daai some lemon broodjie. wedges there for those Baie that like a dankie. little bit of extra lemon. Ja. And This that's it. looks absolutely delicious. You guys, yeah, Abby says genade nou as ek hom. Nou nee, maar nou julle moet nou hierdie kyk. Kyk hierso. Kyk daai sousie hoe drup hy op die ander Yes. op die ander broodjie. Ek kan vandag hier sterf en hemel toe gaan met daai en hierdie en Two Oceans. And with the wine. Oh,
So there you go. Terry? Now you need to taste it and then have a sip of wine afterwards. Okay. Koffie, jy's Right. eerste. So I'm going to try this now with, I'm also going to use that lemon that Ja, you've ja, cut ja. up for us. Thank you, Terry. Chef Terry, jy kan vir ons een in die middel sny en 'n deel tussen my en jou. Okay. Jy kan haas, jy die mense in die virke daar. Baie dankie vir Nikos hier by ons Amazing Just a to braai have plekkie. Terry with us because now we know exactly what we did wrong for all the years. ja, Dis- en 'n priggerol wat ek bedoel priggerol, ek dink altyd aan 'n priggerol dan dink ek nee, ek wil nie daai stuk vleis hê, maar dit gaan ook oor die geur, die smaaklikheid daarvan. Chef Terry, They often use skirt steak, so it's a cheaper cut. ja, And these days, a lot of people use Why don't minute you steak. leave But it minute over? steak is often very tough. ek wil nou net vra oor minutesteak. Hoe moet 'n mens regtig minutesteak gaar maak? Literally in, out, done. And that's it. 10 seconds out on a very hot We pan. tend to overdo everything. You overcook it, and then Yes. that's when it really becomes tough. But Koffie, it is a tough cut to meat. wat sê jy? Dirk, go for it. Is dit sulke tye? Kom. Is dit sulke tye? Okay, nou ja, daar gaan hy dankie Jok, hierdie is the proof of the pudding. Hierdie Thanks, York. hierdie Bushman wil meats. vleis. You are fantastic. Now, and now the sauce is coming through. Now your Nambasco is coming through. Baie lekker. En met 'n blikkie wyn. Mense, kom ek sê vir julle een ding. Jok, Joh. ek gaan vir jou advertensie gee hierso. Jok doen vanaand. So hierdie vleis Dis sag. Hierdie vleis is so sag. Ek bedoel ek moet vir julle een ding sê dat Jok sê vandag vir my hy werk baie saam met chef Andrei. Andrei het vir jou kompliment gegee vanoggend. Jok. En hy sê nee, maar hierdie vleisie is goed verouderd, maar kom ek sê vir julle een ding. Hierdie vleis is sagter as die broodrolletjie. Unbelievable. Want jy dit proe soos absoluut soos murg, Jok. Cheers hierdie een op jou. Ag, kom ons probeer hom weer. And so well prepared. Thank you. Thank you, Terry. This is absolutely delicious. So if you are in Windhoek, come and make a turn here at Nico's Pub and Grill. And we're still going to be sitting here for quite some time. And we're going to gooi 'n boerewors en 'n babbelaswors op die rooster nou en dan drink ons nog 'n wyntjie en 'n biertjie. Chef Terry mag ons. 'n Koffie? Maar ek met 'n mond vol kos dink ek is reg, want ek gaan dit ook doen soos Kaffee dit doen. Ons gaan hom so cheers. Ja. Absolutely delicious. Wow. That is how a prego roll is made. Just the way Beter- that it's been You done. Beter You as can add sliced sliced onions and sliced tomatoes to it, but I like it pure. Just the Yes. steak, Yes. bread, the sauce. Yeah. Fantastic. Lekker, né? ek gaan net gou Softer. Ja. Don't taste the tannins so strong. Ja. mense. Ek wil net namens die feeskomitee sê vir julle ek is baie jammer as jy nie in Windhoek is nie. Ek wil ook vir jou sê ek is baie jammer as jy in Suid-Afrika is omdat julle nie hier by ons is nie. Maar die van julle wat wel hier is, Ja. daar ons gaan nog so 'n bietjie van die broodjie proe. Chef Terry baie duisend dankies. Ek is ongelooflik beïndruk deur hierdie Dis baie Portuguese lekker. peri sauce. This Nabasco. is fantastic. Ons gaan baie meer oor die produk gesels. Hierdie produk is beskikbaar vir Vadersdag. Maar ons gaan die reeks
die reeks aan julle bekendstel in die volgende paar dae. Kaufs praat met my. Zelly Kotze sê ons moet ophou. Nee, En Annelies sê Nabesco chef. Yes, Nabesco. Where can your sauces be purchased? At the moment, it's available at Delicious in Ferreira's. Oh, right, Ferreira's Little Deli in Ferreira's. nursery, right? At the coast, it's available at the Made in Namibia. Okay. At and in the center of town, it's available at the crafts market. ja. If you walk into the craft center from the Yes. parking lot, Yes. you turn right, the very first store. Ja. They are available there. And on Saturdays at the bio market. Ja. So yes, yeah. Oh. And soon to be in a few. Van die Of stoel, die, van die stores. Yes, I'll let you guys know as soon as they are Right. in those. Fantastic. Then we can Ek gaan nou promote Chef ek gaan nou Terry's hierdie sauces. daai broodjie gaan ek nou sny en dan gaan ek vir Andre aanpas dat hy ook daar dan te gaan ons oor iets anders gesels, moenie weggaan nie. Kom ons maak hom so en dan dit was net baie lekker geweest. It's finger licking good. Very, very good. Beter is dit. So kom ons maak hom so. En York is ook op die show. Hy sê York, dankie. York. Ek weet hy werk altyd baie hard Jok Vrydag. is al vroeg. Jok kyk net kyk daai in 'n Jok, hy is beautiful. En dan sê vir Andre, kom haal jou broodjie. Want jy moet vir Jok môre sê want hy het vanoggend vir jou môre gesê. En dan moet jy jou broodjie kom proe en vir ons kom sê wat dink jy van die vleisie en die broodjie. Okay. Chef Terry dit maak. Kom kyk hier agter as jy dit vir Jok môre want Jok Is Jok al is Jok ek sien op. hy's op die sit daar nou. Hy's on the show. Okay. So jy gaan hom proe en dan kom sê vir ons Ja. wat dink jy van? Ek gee 'n kommentaar gee soos ek hap. Ja. Goed, hoekom ek gesê het julle moenie weggaan nie, is net iets interessantheid wat baie mense nie weet nie. Ja. Is dat Chef Terry natuurlik lank in Durban was. KwaZulu-Natal is dit wat hulle dit noem. Nou goed. Nou Chef Terry het ook was ook bevoorreg geweest om met 'n baie bekende chef wat die eerste televisie chef was. TV kosmaak chef in die wêreld, Floyd. En hy het begin met 'n reeks daai jaar met die naam van remember. Floyd on France. That was, and then later on, wasn't it? He moved about, wasn't it? Floyd in Africa or something. Antarctica and Floyd in Italy, Floyd in Africa, Floyd. Yeah, quite a- South Africa. Yeah. Okay. Well, Nou, that was just some of the programs he Ja. had. nou Mnet het daai reekse gekoop daai jare, die Floyd reekse, maar mense het in spesifiek van Floyd gehou en hom gevolg omdat hy altyd as hy kos gemaak het hy begin met sy resep en dan sê ek die pan en daai pan en daai pan en dan haal hy wyn uit. Nou, Yes. Chef Terry, vertel vir ons van Floyd en sy wyne en kos maak want jy was op die show saam met hom toe hy in Suid-Afrika kos gemaak het. Was nie op die show nie, maar ek was deel van die Met die bespan. Ja, Ja. well, hy het in ons kombuis kom werk. Okay. So, by die Durban. That's right. It was when I was at the Royal Hotel in Durban, in a kitchen called the Royal Grill, Okay. and when he was doing when they shot the Floyd on Africa series, Right. It was for the Natal part. He was based in the Royal Hotel. Okay. So Okay. they went out and did all the different programs in the different areas, but he also shot an episode in our kitchen. Okay. And there's a photograph of him with the Royal Hotel boys, and that was the team that I was part of. So we're in the photograph in his book, Floyd on Africa. Okay. Wow. But as you say, I mean, he loves his wine, and he's got a team that is behind him. So Yeah. all the workers, he's that sort of chef. He walks into the kitchen and his assistant will say to him, "There's the diced onions. There's this. There's that. This is step 1, step 2, step 3," and he would then carry on cooking. And it was quite interesting because they asked us for some wine. I Right. said, "Well, what's the wine for?" "No, it's for Floyd.
that he's going to cook with the wine. We need some cooking wine. Ja. So Okay. we took out the cooking wine we use. Yes. And the producer said, oh, no. That's not good enough for Floyd. Okay. So we said, well, what is? And they said, bring us the wine menu. So we took him the wine menu from the grill and we then showed him. Ja. And he chose a bottle of wine. Okay. And then we had to go and find that bottle of wine in the grill bar. And obviously it went to their account. And the bottle came to the kitchen. And he then proceeded to cook, but true to Floyd form, Ja. he drank more than he actually put into the food. That was very And that's the reason why they wanted a really good wine, was because Ja. apparently Floyd had quite a palate. And he didn't appreciate cheaper wine. He is just. Here comes a question, by the way, and seeing that you met Floyd. Zelly is asking, was Floyd nie 'n moeilike ou nie? Was he like a cantankerous, or was he actually an enjoyable character? Well, he did give everyone a hard time because, yes, he likes his wine, so he likes to party. So Okay. the entire crew has to go out and party with him, Whether they like it or whether not. they like it or not. Right. And then he gets to sleep in while they're having to set up the Oh, yeah. So, you know, and then he'd walk in and he'd be slightly hungover. Slightly. Emphasis on slightly. Okay. And they would then have to work with him. But, you know, sometimes it worked, and sometimes it was... What was he fully qualified as a chef, or was he just a character, loving, doing whatever it is that he wants to do, and all that kind of stuff? I'm actually not 100% certain whether he was a qualified chef or not, but he started out as a war correspondent. Ja, ek het dit ook gehoor. Ah, okay, And, so that's where the media portion comes. that's where, yeah. Yes. And so, yeah, you know. What I do remember, and Chef Terry, you actually brought back some memories from my broadcasting days, and Kaufeee, that he actually discussed the meals for the day, Yes. the evening prior to with the team, including the local chef. Yes. So as hy nou in KwaZulu-Natal sê nou by Umfolozi Ja. gebraai het. Okay. En hulle het nou dalk kameelperd nek gemaak die volgende dag. Okay. Het hulle dan gereël dat daar lank genoeg potte is en dat alles voorberei word. So hy het môreoggend net opgedaag nadat hy geslamber het. En dan het hy kom saampraat oor dit wat die vorige dag bespreek en gereël was, want onthou dit gaan oor local cuisine. Yes. En hy kom van Frankryk af. Ja. Right. So ek dink my persoonlike opinie is United Kingdom. United. So ek dink hy was meer van 'n showman, maar hy kon dalk ook 'n gekwalifiseerde chef wees. So for those of us that remember Floyd on France, Floyd on Africa, Spain, all that kind of stuff, he was born in 1943 and he passed away in 2009. Yeah. He was a British guy, and he was a cook, a restaurateur, and a gastronaut. Do you know what a gastronaut is? Ek wil sê maar gaan nie. Nee, as jy boontjies eet, is jy nie 'n gastronaut. I knew you were going to say Ek wou that. net sê na 'n lekker pot sop is ek 'n But gastronoom. gastronomy is effectively, it's the relationship between food and culture. And drinks. And oh yes, okay, sure. Okay, dit maak sin. And that is what I just absolutely, Dirk, I've got to tell you, Terry, I've got to tell you, what I love what we're doing here. Want dis net ons kuier. This is, I don't think, Dirk, anybody's got a better job Nee. than we have. Nee, maar ek sê I just vanoggend love weer vir what we jou, do. weet jy, want hy vra toe oor ons uitsending. En die realiteit daarvan is spontane lekker saamkuier Yes. without being pretentious. And If we know something, if we do, if we don't, we don't. But then we get in people like Chef Terry. And to Chef share this Andre, information ja, and Instagram. education, I mean, I've never had a prego roll done the way that yeah. it's done. We've always done Wat it. sê jy, wat- We've always Chef done it Andre wrong. And even Andre over there Chef Andre is. Thank you so much. Ja. It's a pleasure. That was really, really great. Ja. Thanks, Terry. En Jok, baie dankie weer eens vir sy ongelooflike bydrae. En die ding met Jok doen vandag, en ons het hom ontmoet eintlik deur Chef Andre. Die groot stories is dat hy het 'n baie spesifieke liefde vir kwaliteitsvleis. En ek dink sy teikenmark, die mense met wie hy werk,
om dit te voorsien. So dit is ongelooflik. Voordat ons aangaan oor ek wil nog gou vir Altstad het ook 'n advertensietjie. Ja. Is Ons het Chef die hele Terry, paar. wat onthou jy van Floyd en Durban daai jaar? Wat vat jy saam met jou? Net is ietsie sommer wat jy ervaar het. Well, I mean, it was a privilege to meet the very first celebrity chef, Ja. the very first TV chef, Ja. and he was, although he's the character that he is, but he still had time to talk to everybody, and he still had time to go to the markets and Yes. mingle with people. He wasn't sort of stuck up and said, I want this and I want that and that's it, Yeah. Yeah, yeah, I'm yeah. gonna- Yeah. He liked to go out. He liked to enjoy himself. He was a very open and spontaneous person. So the question comes up here, and this comes from Bloemfontein, from Piet. He says, "Wat van Terry on Namibia?" that would be fantastic. I think we will use a specific media company that I have in mind. Wink, wink, nudge, nudge. No? Piet Dat weet kan- nie ons het 'n meeting. Piet, ek weet nie ons gedagtes gelees het, maar ons het bietjie van 'n meeting hierna so. Stay tuned, follow the space. Exactly. Ja. Mag ek gou daai bottel rooiwyn nog Jy mag. een keer kry? Gooi tog vir jou nog daar 'n slukkie of twee in. Nee, ons gaan deel. So, just to let everybody know, the Two Oceans Cabernet Sauvignon Merlot got a rating here on Infostream Food Fridays of a 4.5. Dankie Kaffie. Ek Actually, dink a is very nice one. It's a nice drinking one. Love It's it. an ja, easy ja. drinking En ek wil namens die feeskomitee vandag sê baie dankie vir Kaffie. Maar hy het met die idee begin Peter al verlede week. Ja. Gesê weet jy wat, miskien moet ons Vrydag begin verander. So ek wil net vir julle sê dankie. Ek dink is 'n briljante idee want dit bring 'n nuwe dinamika aan kos. Ja. Kos maak, jy weet. Correct. Ons gaan nou na soppe en curries en souse en sulke goed weg van die nie heeltemal weg van die braai nie. And we know that wine at the moment in Namibia, what I actually, over and above the fact that you can go to the bottle store and buy the wine, there are some individuals that, as a hobby, actually purchase wines and sell them off because they just love wine. So we'll be talking to a couple of people in the future, like, for example, Andy Fallis, maybe Günter Goodsite, Winton Geyser, and even Dieter Jensch, he's got Yeah. House of Wines. And we'll be approaching you guys, and I think you'll be enjoying what we do here with our favorite contributing chefs, our good food, and of course our wonderful program, Infostream Namibia. Welkom my beautiful monetjie die kom môre sien. Kom almal sien môre. She's calm. Okay. Okay, Andrei, skus Andrei, ek het jou instruksie gevolg. Chef Andrei gee my instruksies hier maar agter. Koffie, ja nee, ek hou daarvan want wie wat die ding met wyn is dit die moontlikhede is legio. Is Yes. eintlik baie legio. En ons praat van food and wine pairing en daar's baie mense wat sê dit werk nie so nie. Ek drink waarvan ek hou, heeltemal reg. Well, these days, like I said earlier, wines have now become or being produced to be drunk now. Ja. Right. And there's no in the past it was you will drink red wine with red meat. Ek hoor You will drink white wine with white meat. ja, Yes. met hoender. And nowadays the wines have become so evolved and the flavors have been developed in such a way that there are white wines that you can drink with this. Weet jy wat With a prego roll. Well, then we've got to So- explore that a bit. ek dink It's, so. you know, Ek dink so. it's really become a what do I like and what do I want to drink with my food. It's Yeah, ek not necessarily white with white and red with red. So, and the it's amazing how I say food is like fashion, but drinks is like fashion as well. Yeah. It is constantly changing. Yes. Your season as your seasons change, your tastes change and Yes. your flavors change. So it's an ongoing. You're constantly learning. So it's a fantastic field. Is dit so dat Suid-Afrika van die beste wyne in die wêreld het? They do. They have some of the Is it- best ones. is it okay? Okay. And the South African wines are on par with the wines from France, from Italy, from Australia, from the USA. Yes. So it's
South African wines have won international awards for years and years now. Ja. Ja. Kaffee, wie gesels nog daar Ons saam? praat nog op die oomblik, ons moet nog 'n paar advertensies ook nog doen, Ja, voordat gee. ons dit nou vergeet, want Vrydag is mos altyd baie nice. Kom ons kyk gou. So, for those of you who like ice, ice cubes, the best place to go to is Frosty's. Frosty's Ice, they are the caterers. Darren, always thank you for your support. Hulle maak die beste ysblokke Verseker. in die hele woestyn. Verseker, waar ons- ek sien vanoggend by York staan Frosty's yskas ook. Yeah. Yeah, Then okay. we've also got to travel over to our motor vehicle people. For those of you who've got diagnostic issues on your vehicles, go to Mobile Diagnostic Technicians. Daar's vir Melkies en sy hele span, hulle sorteer jou kar uit voordat jy weet wat aangaan. Your car is sorted. And then also for those of you who would like to auction something online, for those of you who want to buy something or sell something, you can just go to iBid Agri. And it is not only an auction site, it's literally an online sales and also purchase site. En dan natuurlijk, Altstad, for those of you who are in Swakop, that is the restaurant to go to for your German, traditional German-made cuisine. Not only, hulle het natuurlijk een hele menu daar so waarvan jy kan bestel. Maar this might be something that I'll take up with Chef Terry for a next meeting, is ein falscher Hase. Do you know what that is called? Ein falscher Hase is basically a Namibian meatloaf. Okay, so we'll be doing that at some stage. Then Namibia Cleaning Masters, for those of you who need to sort out your carpets and have your stuff clean, get into touch with Vic. Vic has also been a supporter of us since the word go. So Namibia Cleaning Masters, and then F1 Auto Traders, Andre van Sale, who will get you sorted in terms of buying or selling your motor vehicle. Go to F1 Auto Traders, they will sort you out. En dan as julle wil kom saamgesels en kom saam kuier, dan kom julle na my koffie toe. Yes. En met Chef Terry. Wie wat goeie nuus. Ons gaan dalk volgende week gesels oor smoked meat. Right. Ons weet nog nie. Okay. Maar andersins is Chef Terry weer beskikbaar. So of die een of die ander ene. Oh, because we've got a public holiday again. Next Thursday, so Friday is going to be. I know there's some people that need to put in holiday on Friday. I know some people who got holiday. Okay. So I'm very happy with that. Maar ons gaan nog steeds hier wees. So volgende Vrydag kan dalk 'n groot Vrydag wees omdat ons kan iemand van ons 'n foto kom neem hier asseblief. Chef Andre, baie dankie. Ons wil net ons mis altyd ons fotootjies. Dit is baie dankie hierso. Ek het dit weer opgestel. So volgende Vrydag kan ons, omdat dit die laaste Vrydag is, of kyk, dis nou die laaste lang naweek en dan is dit werk tot Desember. Kan ons daar, kom ons kyk daar vir Andre. Hallo. Hallo. Dan kan ons dalk volgende Vrydag 'n lekker Food Friday maak. Jy sal nie glo wie is op die show vanoggend nie. Wie? Van Kaapstad, Clinton Trusky from Cape Town. So Clinton, ek wil net vir jou iemand gou wys. Hy dis 'n goeie vriend van jou en hy verlang jou baie, maar hy staan direk langs ons. Jackie! The world famous Sharky Clinton. Jy moet terugkom na Namibia toe. Ons verlang jou. Kom man. Pak daai pragtige vroutjie van jou in 'n soetkies en dan kom jy hier na ons toe. Trouwens Desember. Hallo Jackie. Hallo Sharky. Jackie. Baie dankie. Sharky is die man wat ons nuwe kuierplek vir ons mooi maak. Yes, thank you Sharky. Die goed is gesny. Maandagooggend is weer op die nuwe bank. Baie dankie Sharky hoor. Our big supporter. Chef Terry, baie dankie. Ek het nou ons het so halfuur na die tyd. Kaffee, wie praat saam? Almal wat saam praat asseblief. Ons gee nie op voor dit. Karmalan vra, are you not looking for a good German chef from Macau? 20 years experience. Wel as hy in Namibia is, kan ek kom kuier, ja. I did say to her that she must please give us the details. Of wat ons kan doen is hy kan altyd bydraatjies stuur, want ons het dit al van tevore gesê. Kom ons praat oor sekere bydraes wat sommer so op die selfoon gedoen kan word. En ons het soos met Vincent se bydrae vanoggend dit ingespeel en julle is baie welkom. Ja. That's right. So looking at the weather, we're going to start saying goodbye slowly but surely, looking at the satellite picture.
No clouds in sight for Namibia. Chara Charmaine is in Swakopmund. Sy sê dit is koud en nat in Swakopmund. Then in the interior, partly cloudy and cool to mild in the Karas region. Hot in the Zambezi, elsewhere sunny and mild. Maximum temperature vir die res van die dag. Ons kyk hier so na windhoek, so 22 grade. Then if we look at the north in Ondangwa, 32 degrees. Katima Mulilu, about 31. Otjiwarongo, 30 grade. As ons bietjie afgaan na die suide toe, Mariental weer 'n bietjie koeler met 22 grade. Gobabes in Buitepos 24 grade. En dis jou weer vir die dag. Baie dankie, Chef Terry, baie dankie dat jy ons koelerige oggend lekker opgewarm het met heerlike kos. Dis 'n groot Met plesier. hierdie heerlike souse. Dis- Ons gaan volgende week meer van gesels. Daar staan hulle agter. Daar staan hulle almal. Ons gaan meer oor hulle gesels en met hulle gesels. In terme van kos maak en die voorbereiding daarvan. En as dit goed gaan, sien ons jou volgende week. Definitief. Die maak nie saak waar ons uitsaai nie, dalk het ons 'n lekker gereg. Yes. En dan een van die dae het ons natuurlik ons eerste verjaardag en julle moet dit nie mis nie. Volg ons show elke dag, like dit, share dit en onthou daar's weer 'n groot hamper wat kom vir Vadersdag. Een van die dae. So elke dag is belangrik dat jy dit dophou, anders mis jy die clues. So Kaufee, dit ek is wrap. And that's Yeah. it. So we're going to still sit here at Nico's Pub and Grill. Come and join us. It's a beautiful day. Ja. It's a weekend. Kaufee will be making music tonight here at Nico's Pub and Grill. Come and join us this evening, and then we'll see you again on Monday. Goed, groetes tot maandag toe. Cheers, bye. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.